Wewe ni mwaminifu, wewe ni jana, leo na hata milele. Mimi mfalme kwa kazi yako njema na utu wako na utukufu wako na kutukuza Bwana. Tamalaki na uwe nzini, kwa maana wewe ni mwaminifu, katika jina la Yesu Kristo. Andiko nasema ya kwamba Jehova neno lako ni hai mchana wa leo. Baba, tunapokuja katika maisha yetu nikaponye hali yetu yote katika jina la Yesu Kristo. Aliingia na mlango huo wale watakasa kwa damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Madhabahu haya tunatakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Tunatakasa paa tunatakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Viti hivi vimetakaswa kwa damu yako Bwana. Usitupite Mwokozi. Uzuru mioyo yetu mchana wa leo. Bwana lako likatimize mapenzi yako katika maisha yetu mchana wa leo. Naomba mtumishi wako mchana wa leo Bwana. Anapotutumia mfalme wa wafalme katika mioyo yetu Bwana na hali zetu Jehova. Mwenyezi Mungu, usituache kama vile tulivyoingia Bwana wa mabwana. Ufalme wako ushuke katika jina la Yesu. Katika hali zetu Bwana utuwezeshe mfalme. Baba, ni asante kwa neema yako na kwa ukuu wako mwema katika maisha yetu Bwana. Pokea sifa na utukufu mtakatifu. Amen. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na Bwana. Yesu nashimwe. Naomba zote tusimame kwa kumheshimu Mungu. Arasabye twese duhaguruke mu kubaha Imana. Katika kitabu cha Isaya, mu gitabo cha Yesaya mlango ni wa 66, 63 na mstari wa 13. Mrongo wa 13. Yesaya 66. Kwa lugha Isaya 66 mstari wa 13. Yesaya 66 mrongo wa 13. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndanzi y'amajambere avuga ngo ijoro risha n'isi. 13 aravuga ngo nkuko mwana ahumurizwa na nyina niko nzobahumuriza kandi muzohumurizwa i Yerusalemu. Amen. Haleluya. Bwana alibariki neno lake. Imana ihezagire ijambo ryayo. Tunaweza keti. Tunashobora kwicara. Mungu anaambia wana wa Israeli, Jira abana b'Isirayeli kwamba kwa mfano wa mtu ambaye anafarijiwa na mama yake, atanze akarorero k'umuntu ahumurizwa na nyina wiwe, ndivyo atakavyo wafariji. Niko Imana izabahumuriza. Naposema kuhusu kufariji, igihe ariko navuga ku bijyanye no guhumurizwa, ya kwamba mtu anayasikia yale mambo ambayo unapitia ndani. Umuntu ukumva ibintu awucamo mu gihe nyiki, na huyo mtu anakuonea huruma, kandi uwo muntu akakumvira ikigongwe. Anapokuonea huruma, igihe ariko arakumvira ikigongwe, ya kwamba anakutia moyo, icyo gihe rero agushtera intege. Kwa hivyo Mungu anaambia wana wa Israeli, nicyo gihe Imana ibwira abana b'Isirayeli, ya kwamba jinsi mtu anavyofarijiwa na mama yake, yuko umwana ahumurizwa na nyina, hivyo ndivyo nitakavyo wafariji. kandi nuko nyene Imana izaduhumuriza. Nataka uelewe ya kwamba una Mungu ambaye anakufariji ni katika maisha. Icyo gituma agomba kutanga kufisa Imana ikuhumuriza mu buzima bwawe. Mungu anasema ya kwamba anakufariji jinsi mama anavyomfariji mtoto. Imana irakubwira ngo izokuhumuriza nk'uko umwana ahumurizwa na nyina. Niko hapa na mke wangu, ni aringana n'umudamu wiwe. Mungu ametubariki na watoto. Imana imuhezagiza abana, na watoto ambao Mungu ametubariki nao wote sio sawa. na kandi abana Imana yabahezagije bose nabo bari ku rungano rumwe. Unakuta kwamba kuna wale wengine ambao wako na vichwa ngumu, ugasanga bamwe kweli ni ntabari bacari ntarugwa, wanafanya yale mambo ambayo wewe mwenyewe unakasirika, ugasanga bakora ibikorwa bituma wowe umuvyeyi ushagura. na mimi kama baba, kandi nawe nk'umuvyeyi wabo ufika mahali nasema ya kwamba mimi nimetosheka na wewe, akashikana akavuga ngo wa mwana we numva nduhije, lakini mama mara kwa mara anawatia moyo, ariko umuvyeyi umwanya ku mwanya akabahumuriza. mama anaendelea kuwafariji, kandi umunyina wabo agashishikara mama kubahumuriza, anaendelea kuambia kwamba mimi ninakuamini, kandi nababwira ngo nawe arakwizeye.
nina mambo mengi ambayo hutamani sana kutoka kwa mke wangu. Kandi hari byinshi cyane yifuza bivuye ku mudamu wiwe. Hata ninapokuwa mimi ni askofu, kandi nubwo wewe ari umubishop, ya kwamba ninasema ya kwamba ninatamani na ingelikuwa na moyo kama wake. Akavuga ngo nanje ndifuza kugira umutima nk'umudamu wiwe, kwa sababu ni mtu ambaye anakutia moyo katika maisha yako. Kuko nawe n'umuntu ashobora kuguhumuriza mu buzima bwiwe. Wakati watoto wanafika mahali wananishinda, igihe cyose abana biwe bageze hano bakamunanira, lakini yeye ni ya kwamba anaendelea kuwatia moyo. ariko wewe ashishikara kubahumuriza. Pendo, nitaka uelewe ya kwamba kuna yale mambo ambayo unatenda katika maisha yako, nawe nicyo gituma agomba gutahura hari ibyo ukora mu buzima bwawe, ambaye inaweza fika mahali Mungu akiwa kama mwanaume anafika mahali anasema mimi nimetosheka na wewe. Ugasanga mu gihe uri nk'umuntu w'umupapa ukavuga ngo by'ukuri numva we wanduhije, lakini kwamba Mungu anachiwekea wala moyo wa mama, ariko ugasanga Imana yasizeho umutima w'umumama, na anasema ya kwamba mimi bado nitakutia moyo, akavuga ngo nanjye uko biri kose nzogutera intege, bado mimi nitakufariji, kandi mw'icyo gihe nanjye nzaguhumuriza. nataka uelewe ni kwa nini mwanadamu anahitaji faraja. Ni kuba agomba utahure ni kuki umwana w'umuntu akeneye guhumurizwa. Ulimwengu ambao tunaishi ndani, isi uno munsi tubayemwo, na ulimwengu ambao umejaa mambo magumu, ni isi yamaze kuba irimo ibintu bikomeye cyane. kuna mateso ambayo mwanadamu anapitia ndani, hari ibintu bikomeye cyane umwana w'umuntu acamwo, kuna mambo magumu ambayo mwanadamu anapitia ndani, hari ibintu bikomeye cyane nk'umwana w'umuntu na acamwo. unapopitia katika yale mambo magumu katika maisha yako, kandi igihe uraca mu bikomeye mu buzima bwawe, ya kwamba unahitaji mtu ambaye anaweza kukufariji, kandi utegereza kuba ukeneye umuntu wo kuguhumuriza. unasafika mahali unasema mimi mambo imeisha katika maisha yangu, washobora gushikana ukavuga ngo jewe by'ukuri byakwiranye, sitaki niendelee katika maisha yangu, ushobora kubandanya mu buzima kwa bwawe, sababu shida zimekuwa nyingi katika maisha yangu. kubera ko ibibazo byabaye byinshi mu buzima bwawe. Unapokuwa na mambo kama yale, igihe umaze kuba uri mu bintu nk'ibyo, nataka uelewe kwamba kuna mtu ambaye anakufariji. agomba utahure ko hari umuntu aje kuguhumuriza. Mungu anasema kwamba nitakufariji. Imana iravuga ngo nzaguhumuriza. Kama mama anavyofariji mtoto, nk'uko umubyeyi ahumuriza umwana wiwe, hivyo ndivyo nitakavyokufariji. kandi Imana iravuga ngo ni nk'uko nyine nzaguhumuriza. Kama Mungu anavyokufariji, igihe Imana iguhumurije, haimaanishi ya kwamba atakuondolea yale maumivu ambayo unapitia ndani, ntibisobanura ngo Imana ikikuraho uburyo wabaye uri kubaca mu buzima bwawe, lakini ni ya kwamba ataandamana pamoja na wewe, bisobanura ngo azojana nawe, ili ya kwamba ukapata kufaulu kwa yale mambo ambayo kugira ngo unapitia. ushobore kubona intsinzi muri bya bintu uri kuracamo. Wende kama kuna mtu ambaye anapitia kwa mambo magumu katika maisha yake, birashobora gushika ko hari umuntu aca mu bikomeye mu buzima bwiwe, unapopitia katika yale mambo magumu katika maisha yako, igihe ari kuraca mu bikomeye mu buzima bwawe, kuna habari njema kwako, kandi hariho inkuru yo guhumurizwa, kwamba Mungu anasema ya kwamba atakufariji, Imana iravuze ngo iraje kuguhumuriza, ya kwamba Mungu atakuondolea yale maumivu, ntibisobanura ngo Imana izokura ububabare, Mungu atakuondolea yale mambo ambayo unapitia ndani, Imana izogukurira bijya bintu ugenda ucamo, lakini nataka uelewe ya kwamba una mtu ambaye atatembea pamoja na wewe, agomba utahure neza hariho umuntu azorajana nawe, ili ya kwamba waone ya kwamba umepata ushindi katika maisha kandi yako. utoshobora kubona intsinzi mu buzima bwawe. Baada una mtu ambaye anasema nitakufariji, hariho umuntu azaza kugira ngo nzaguhumuriza, yale mama anavyofariji mtoto, ko umubyeyi ahumuriza umwana wiwe, hivyo ndivyo Mungu anavyokufariji katika maisha yako. Imana ije kuguhumuriza mu buzima bwawe. Nataka tuone mfano wa yule mtu ambaye alikuwa na shida katika maisha yake, agomba twereka akarorero k'umuntu yari afise ibibazo mu buzima bwiwe, na anapokuwa na shida katika maisha yake, umuntu yari afise ibibazo mu buzima bwiwe, na kwamba Mungu akakuja pale, nico gihe Imana irazaho akamtia moyo. Imana imushiramo intege. Nataka uelewe kama una mambo unapitia ndani katika maisha yako, Imana we ari biri kuraca
uzacamo mu buzima bwawe. Ona yule mtu ambaye ataandamana pamoja na wewe mpaka upate ushindi. Hari umuntu azojana nawe kugeza ku ntsinzi. Sisi ni washindi katika maisha yetu. Twebwe turi intsinzi mu buzima bwawe, kwa sababu tuna yule ambaye anatufariji mara kwa mara. dufise utaduhumuriza ku mwanya ku mwanya. Katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 28, igitabo cy'Itanguriro 28, kuna yule mtu ambaye alikuwa ametoroka. hari umuntu yari yirutse avuye iwabo. Yakobo alipochukua baraka sanduku yake, igihe Yakobo yakira umugisha wa mwene wabo, ndugu yake akawa na hasira, kandi mwene wabo agira ishavu na kwamba huyo amechukua baraka ambazo zilikuwa ni zangu. aravuga ngo yatoye umugisha wanje, na kwa sababu amechukua baraka ambazo zilikuwa ni zangu, kubera ko yakiriye umugisha wanje, lazima nimmalishe. aravuga ngo nanje ndegerezwa kumwica. Akadula, nataka uelewe, mu gihe nk'ika ngo mutahure, ilikuwa ni ya kwamba mzazi akiwa na watoto zaidi ya wawili, umuvyeyi afise abana barenga babiri, ilikuwa ni ya kwamba mtoto wa kwanza bishoboka ko umwana wa mbere anachukua nusu ya mali yake, agatora igice cy'ubutunzi bw'umuvyeyi. ndiye alikuwa anamiliki kila kitu ambacho alikuwa nacho, kubera niwe yategereza guhagararira ibyo yari afise, na wale watoto wengine watakawana nusu ya ile mali ambayo imesalia. bajya abandi bana bazogabura ubutunzi busigaye. Lakini kwa sababu alikuwa na watoto wawili, ariko kubera ko yari afise abana babiri, yule ambaye alikuwa ni wa kwanza, kandi kubera kujya yari uwa mbere, alikuwa achukue, yategereza kwakira. kwa Kiswahili sio anasema namna gani, 3/4 ya mali yake, yategerezwa kwakira inusu y'ubutunzi, igice gatatu cy'ubutunzi bwiwe. kwanza huyo alikuwa baki na akwata, kuko yategereza gusigarana iroba, yule mwingine achukua 3/4, umwana bakakira igice gatatu cy'ubutunzi. bana nataka uone wakati huyo anakasirika, anataka kumuua ndugu yake, alikuwa inamaanisha nini? ugomba acha kwerekana kuko ijya yashavuye kugira ngo ashobore kwica mugenzi we kwa kubera iki? Kwa sababu Esau ndiye alikuwa mtoto wa kwanza, kubera ko Esau ndiwe yari umwana wa mbere, alikuwa achukua 3/4 ya mali ya baba yake, yategereza gutorana igice gatatu cy'ubutunzi bwa se wiwe. baba alikuwa mbariki, kubera se we yagomba kumuheza kupatia 3/4 ya mali, kandi yagomba kumera igice gatatu cy'ubutunzi, na huyo baki na kwata ya mali, na huyo nagatora igice gatatu cy'ubutunzi bwiwe. kumbuka anasema kwamba nitakufariji vile mama anavyofariji. Mwibuke neza ijambo ryatubwiye ngo azoduhumuriza nk'uko umuvyeyi. Huyu mtoto mwingine alikuwa karibu na mama, niyo undi mwana yari yegereye nyina wiwe, wakati anatembea karibu na mama, igihe yagendana na nyina wiwe, baba akaambia mtoto, nyina aramubwira ngo mwana wanje, nataka uende utafute mnyama, aramubwira ngo mwana ndagomba ugenda urondera igikoko ili nimtengenezee baba yako, kugira ngo ushobore kugitegurira papa wawe. na huyo akawa anashangaa itakuwa namna gani. Huyo nawe aratangara ngo none nzagenda bigenda, Ndugu yangu ana nywele nyingi, kubera ko mukuru wanje afise imishatsi lakini myinshi, mwenyewe sina nywele nyingi. nawe aravuga ngo jewe ngo mukuru wanje afise umugara mwinshi ariko je ntawe afise. Ona mama jinsi anavyomfariji mtoto, umbiriza ringere umuvyeyi ahumuriza umwana wiwe, wakati mtoto anasema mimi sina kile kitu ambacho nataka niwe nacho, aramubwira ngo jewe sindise kirya kintu nategereza kuba afise. mama anamfariji, anamwambia utachukua ile ngozi na utomaa. umwana wiwe nyina aramubwira ngo uraza kwakira rurya rushato maze urwambare. Kijana akawa amefarijiwa na mama yake, uyo muhungu rero aba ahumurijwe na wakati amefarijiwa na mama yake, igihe ahumurijwe na nyina wiwe, mama akamtengenezea chakula, nyina wiwe aramutegurira ibyo akapelekea baba. ashira se wiwe. Anapoongea baba naona hiyo sauti, igihe ariko aravuga se wakumva ijwi, sio sauti ya Esau, ntabwo ari ijwi rya Esau, lakini mama akawa amemfariji, ariko nyina wiwe yari yamuhumurije. akiona sauti kama sio ya Esau, igihe afise ijwi ritari nk'irya Esau, ndio uko na homa. aramubwira ngo oya. Kwani huyo akasema uko na homa, akamubwira ngo uyu uko biri kose afise. baba akamwambia songa karibu nikukusa nione. Sewi baramubwira ngo nyegera kugira ngo ndawukore ko ndaje. Anaposonga karibu, igihe yegere hafi yiwe, baba anamshika naona kweli. sewi baramukora karavuga ngo vyukuri, Mwili wake una manyoya mengi, aramubwira
kugira ngo kukurufisha umugara kama yule nguja nataka nikwambie, kama una kile kitu ambacho unastahili kuwa nacho, kuna mtu ambaye anakufariji na anakupatia Yakobo alikuwa hana. Yakobo ntabwo yari afise umugara akamfariji, ariko nyina we yaramuhumuriza sababu kile ambacho alikuwa anahitaji. akija yari akeneye. Kama kuna kile ambacho unahitaji, nimba ari icyo ukeneye, kaya kwamba una yule ambaye anakufariji, menya neza ko ari umuntu aje kugutera intege cyane na utakipokea kandi uraza kucyakira uno munsi. Haleluya. Wakati ndugu yake amekasirika, igihe rero mutori we yashavuye na kwamba anataka mmalize, aravuga ngo ngomba kumwica, mama kaniye baba nyina arabwira umwana, arabwira se, huyu anataka kumuua mwenzake kwa sababu ni mfariki. arabwira umugabo ati uyu agomba kwica mutoye kora wamuhezagiye. Nataka umtoe huyu kijana, mwambie aende kwa ndugu yangu ili apate mwanamke oe kule. Aramubwira ngo ndagomba ubwire umwana wacu mutango murundike kwa musazanje kugira ngo aje, kugira ngo aronke umukobwa ashobora kumubera umugore. Baba akamwambia kijana, naye se wiwe aramubwira umuhungu wiwe, nataka uende kwa mchomba wako, aramubwira ngo genda kwa nyokorome ili utafute mwanamke uoe kutoka kule, kugira ngo urondere umugore muzabana hariya. wakati anapoenda kwa mchomba wake, igihe yagenda kwa inarume, kitu kingine ni kwamba anatoroka hasira ya ndugu yake. byasobanura ko yari ahunze uburake bwa mutoyi wiwe. Wakati anapoenda anatembea, igihe cyose yagenda ariko aratambuka, ana mambo mengi kwa mwili wake, kwa akili zake, yari afise ibintu byiza atwaye mu mutwe wiwe. anashangaa itakuwa namna gani, aravuga ngo biza kugenda gute. ndio anaweza kuwa na mtu ambaye ana mambo mengi katika maisha yake, birashobora gusana akaba ari umuntu afise ibintu byinshi mu buzima bwe, anashangaa itakuwa namna gani, akiyumvira ngo biza kugenda gute. anakuambia kuna mtu wa kukufariji, aravuga ngo hali kama hiyo biza mu buzima bwawe. Haleluya. wakati huyu anatembea, igihe mwica ariko aratambuka, wakati amechoka, igihe yari yarushe, akaamua kwamba achukue jiwe, arahitamo aravuga ngo aratora ibuye ili ya kwamba akapata kulalia pale, kugira ngo ashobore kwiseguza iryo buye, akamshika kwa sababu ya mambo ambayo alikuwa anapitia nayo. kubera yari arushe cyane kuko bari bariko baraca mu bikombe. Akiwa pale akaota ndoto, n'icyo gihe rero agira inzozi, ikawa ni kwamba kuna ngazi, n'icyo gihe abona hari ingazi twakwita ambayo itakuwa kubwa kutoka chini mpaka juu mbinguni. yabona iyo ngazi yari ndende kuva hasi kugenda mpaka Hiyo ngazi ikawa kuna malaika wanapanda wakishuka. iyo ngazi hariko abamarayika baduka bongera bamanuka. Wakati anatembea anafanya hivyo, igihe yari kumuga rugenda agakora ivyo, angalia kuanzia mstari wa 13, uravye kuva ku murongo wa 13, na tazama Bwana akamsimama juu yake, aravuga ngo Imana iri hejuru yiwe, akasema, aravuga ngo mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako, aravuga ngo je ndi Imana ya Ibrahimu so wawe, na Mungu wa Isaka, kandi ndi Imana ya Isaka. nchi ulio kandi igihugu ugiyemo nitakupa wewe uzane uzao wako, kandi nzoguha wewe n'urubyaro rwawe, na uzao wako utakuwa kama mavumbi, kandi urubyaro rwawe ruzangana n'umukungugu, mavumbi ya nchi, wo hasi. nawe utaenda upande wa magharibi na mashariki, ruzongana